Ndugu yangu mpendwa, ninakusalimu na ninakaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye kipindi hiki, mahali ambapo tunajifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato wanaamini mafundisho ya Biblia namna gani na wanayafundisha namna gani? Leo tunakuwa kwenye somo ya 12 na kichwa kinachosema Sabato ama le Saba. Okay, kwenye somo hili kuna mafundisho mengi ambayo tutajifunza. Tutaona kwanza, jambo la kwanza ambalo tutalipata kwenye somo la leo, utaangalia Sabato ni ukumbusho wa ibada ya Mungu wa kweli. Le sabbat, c'est rappel. Soit le sabbat rappelle l'adoration du vrai Dieu. Jambo la pili, tutajifunza nini kinafanya Sabato iwe tofauti na vitu na siku zingine. Tutajifunza pia Sabato na mana. Nini kiliendeka pale wakati Mungu alipokuwa akipana mana. Sabato jambo la nne ni Sabato ambayo imelinganishwa na muhuri ama alama. Na jambo la tano, tutajifunza Sabato ya juma ambayo inakuwa tofauti na Sabato zingine. Tutajifunza pia le principal fêtes annuelles juives. Tutajifunza kwenye somo la leo pia jambo lingine la muhimu ambalo ni Yesu na Sabato. Je, Yesu alimaliza Sabato? Wanafunzi, je, walishika Sabato? Jambo la 9, Sabato na zama ya mwisho, le sabbat dans la crise finale. Na jambo la 10, tentative de changer le sabbat au dimanche. Sabato imebadilika namna gani? Jambo lingine itakuwa changement de la loi annoncée dans Daniel. Okay? Badilisha sheria ambayo ilizungumziwa katika Daniel. Kaa vizuri, usikose kusubscribe, kulike na kuklike kwenye cloche de notification na kushare kwa watu wengine. Leo unabarikiwa, unapata muujiza kuhusu somo la Sabato. Au terme de 6 jours de la création, l'auteur de tout bien s'est reposé le 7e jour et a institué le sabbat comme mémorial de la création pour toute l'humanité. Le 4e commandement de la loi divine et immuable requiert l'observation de ce jour, de ce 7e jour de la semaine, comme le jour de repos, de culte et de service, en harmonie avec les enseignements et l'exemple de Jésus, le Seigneur du sabbat. Le sabbat est un jour de communion joyeuse avec Dieu et entre nous. Il est symbole de notre rédemption en Christ, et signe de notre sanctification et témoignage de notre fidélité et un avant-goût de notre vie future dans le royaume de Dieu. Le sabbat est le signe permanent de l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. L'observation joyeuse de ces jours sacrés, d'un soir à l'autre, de coucher du soleil à l'autre, est une célébration des œuvres créatrices et rédemptrices de Christ. Ni hivyo ndivyo inanukuliwa. Tuzungumzie jambo la kwanza. Le sabbat rappelle l'adoration du vrai Dieu. Sabato inakumbusha ibada ya Mungu wa kweli. Ukisoma kwenye Kutoka 22:8 hadi 11, inatuambia ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Katika siku 6 fanya kazi zako zote, lakini ya saba ni ya Bwana Mungu wako, kwa sababu aliumba kwa siku 6 na ya saba akapumzika. Kwa hivyo wewe pia uitumbuke. Imara tunapopumzika siku ya Sabato tunaonyesha Mungu wa kweli ya kwamba ndiye tunamwabudu, yule aliyeumba mbingu na dunia. Tukiabudu tofauti na hiyo siku, tunakuwa kana kwamba tunakataa Mungu muumbaji, na hiyo haikuwa ibada ya kweli. Na hiyo ni amri ya 4 ambayo ni lazima tuishike. Tuzungumzie jambo la pili, qu'est-ce qui fait du sabbat un jour spécial? Nini kinafanya Sabato iwe siku tofauti na siku zingine? Ukisoma kwenye Mwanzo sura yake ni ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3, hata kwenye Kutoka ambao tumeizungumzia, utaona kwamba jambo la kwanza ni kwamba Mungu alipumzika hiyo siku ya Sabato. Baada ya kupumzika, huyo Mungu akabariki hiyo siku ya Sabato. Na baada ya kupumzika siku ya Sabato, akatakasa hiyo siku ya Sabato. Nasema Mungu alipumzika, akabariki na akatakasa, kaiweka kando hiyo siku ya Sabato. Inakuwa special, inakuwa very special, inakuwa tofauti na zingine zote. Tuende kwa jambo lingine, le sabbat et la manne. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kuelekea Kanani, walikuwa wakishika Sabato. Je, namna gani? Wakati Mungu alikuwa akiwaangushia mana, mambo yalikuwaje? Historia yote hapo inapatikana kwenye kitabu kia Kutoka sura yake ni ya 16. Kutoka 16. Hapo utaona kwamba Mungu alikuwa anatoa kantite ambayo ilikuwa ya kutosha kwa siku moja. Ulipokuwa ukitoa
ama ukichukua zaidi ilikuwa inaoza. Lakini siku ya maandalio, siku ambayo inakuja kabla ya Sabato, Mungu aliwaambia mtoe kandite mbili, okay, ama sehemu mbili. Aliwaambia leo ni siku ya Sabato, hivi mchukue ambayo mnaweza kutumia hata kesho, kwa sababu kesho ni Sabato, maana haitashuka kesho. Ilikuwa ni ishara nyingine ya kuonyesha kwamba Sabato Mungu anaitaka na anataka watu wake wapumzike hiyo Sabato. Exode 16:9, que personne n'allait jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'est mis de verre, et cela devint un fait. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, donc le jour de la préparation, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun, kwa sababu ilikuwa siku ya maandalizi ya Sabato. Tuzungumzie jambo la 4, Sabato kama muhuri. Exode 28:11, Kutoka 22:8 na 11, hata kwenye Ezekiel 22:22, Ezekiel 12:12, nasema zitakaseni Sabato zangu zipate kuwa ishara kati yangu nanyi, wajue kwamba ni mimi ndiye Mungu wenu nayewatakasa. Hivi Sabato ni alama ya Mungu. Wakati Mungu anasema tupumzike siku ya Sabato, inaonyesha alama yake. Ni alama ya agano kati ya Mungu na wana wake, kulingana na Kutoka 31:16 hadi 17. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en les célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle, kama agano ambayo ni ya milele. Ezekiel 22:22, takaseni Sabato zangu wapate kujua, ipate kuwa alama kati yangu nani, watu wajua kwamba ni mimi ndiye nawatakasa. Hata Waebrania 13:12. Bila kuponda muda, tuende kwenye jambo la 5, Sabato ya juma na Sabato zingine za Wayahudi. Watu wanaposoma Wakolosai 2:16-17 wanasema Sabato zimekwisha. Elewa kwamba kuna tofauti ya Sabato. Kuna Sabato ambayo Yesu amesema tuikumbuke kila siku. Hiyo ya amri ya 4 ni hiyo Sabato ya juma, Sabato nyiko hebdomadaire, okay? Ambayo ni ya juma, Sabato siku ya Jumamosi. Tofauti ya Sabato hiyo ya juma, kuna Sabato zingine 7 ambazo tunaita le sabbat ceremoniel, ambayo zilikwisha wakati ya kifo cha Yesu. Yesu alipokufa, zile Sabato ndizo zilikwisha. Zilikuwa zikisherekewa siku ya kwanza na siku ya mwisho ya karamu ya Pesa Leve, na siku ya Pentecote na siku ya tarumbeta, na siku ya siku kuu ama la journée des expiations ama siku ya Yom Kippur, et le premier et le dernier jour de la fête des tabernacles. Ukisoma kwenye Walawi 23, 7, 8, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 30 hata na 6, zile Sabato zinazungumziwa pale. Wakati wanasema Sabato zilizokwisha ni zile zilizokuwa zikizungumzia ambazo zilikuwa zinaitwa le sabbat ceremoniel, haiko sabbat hebdomadaire, kwa sababu sabbat hebdomadaire ilikuja kabla ya dhambi. Lakini ilikuja kabla ya dhambi, ndiyo mara tu Mungu alipoumba, lakini hizi zingine Sabato zilikuja baada ya dhambi. Hizi zingine sio mojawapo ya amri 10 za Mungu, lakini hiyo ambayo tunaizungumzia ya hebdomadaire ya kila juma ni amri ya 4 ya Mungu ambayo ni lazima tuitii. Le principal fêtes annuelles juives. Tunaona kwamba fête zile za Wayahudi kunakuwa ya Pasaka ambayo inakuwa kwenye Nombre 28:16, kunakuwa fête de Pesa Leve kwenye Nombre 28:17, na fête de moisson ou fête de semaine ou Pentecôte ambayo inakuwa mu Exode 23:16 na Nombre 28:16, na kunakuwa fête de trompette na jour des expiations et de fête des tabernacles inakuwa mu Exode 23:16, Levitique 23:34 et Nombre 29:12. Sabato ambazo tunazikuta katika zile sherehe zinakuwa ni Sabato 7 ambazo ukizisoma kwenye zile mashairi ambazo nimezitoa utazipata. Kwa sababu ya muda wetu ni mchache, sizitoi hapa.
Tuendee kwa jambo lingine. Je, Kristo alikuja kumaliza sabato? Ama je, Kristo alishika sabato hiyo ya juma? Ndiyo. Luka 4:16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Yesu alishika sabato. Hata kwenye Marko sura ya 2:27 hadi 28. Mathayo 24:22. Luka 23:54. Hizo shairi zote zinaonyesha kwamba Yesu alishika sabato na hakuzimaliza. Jambo la 8, le disciple de Jésus et le sabbat. Wanafunzi wa Yesu na sabato, je, walishika sabato? Ndiyo. Ukisoma kwenye Luka 23:55 hadi 56, Luc 23:55-56, wa mitume walishika sabato. Acte, Matendo ya Mitume 17:1-2, wa mitume walishika sabato. Paulo alishika pia sabato. Matendo ya Mitume 18:4, wa mitume wote walishika sabato. Sabato ni ya umilele. Sasa tuzungumzie le sabbat dans la crise finale. Sabato itakuwa na kazi gani katika zama ya mwisho? Ufunuo 14:12 na Ufunuo 14:9. Siku za mwisho Shetani atataka watu wote washike siku ya Jumapili na atawakataza kushika siku ya Sabato. Ndio maana anapigana na wale wanaoshika Sabato, wanaoshika amri 10 za Mungu na imani ya Yesu Kristo, mkiwemo hiyo ya Sabato. Hivi mpendwa, siku za mwisho kabla Yesu haja, kutakuwa Shetani atatumikia watu fulani kulazimisha watu kushika siku ya Jumapili. Lakini wale ambao wanampenda Mungu wataendelea kushika Sabato kwa sababu wanampenda Mungu na wanaonyesha Mungu wa kweli, ndio wanamwabudu. Tentative de changer le sabbat au dimanche. Ukisoma vitabu vingi, Warumi hata 11:13, utaona jinsi gani sabato ilibadilika katika historia. Muda wetu ni mchache kwa ajili ya kuzungumzia yale mambo. Kutoka kwa sabato ya Jumamosi kwenda siku ya dimanche ilianza kutrosa 21 na Constantin. Mpaka sasa watu wameingia, watu wengi pale, lakini waaminifu wako wanashika sabato. Kulitabiriwa ya kwamba sabato itabadilishwa, 2 Thessaloniciens 2:7 na Daniel 7:25. Mashairi yale yalionyesha kwamba kuna mtu mmoja ambaye atabadilisha sabato. Lakini jambo la muhimu kwako leo ni kuelewa kwamba sabato ya juma ni amri ya 4 ya Mungu na ni lazima tuishike. Hata mambo yawe mabaya magumu namna gani, tunaalikwa kushika sabato hiyo ya Mungu. Je, ni kusudi lako kwanza kwamba utakuwa unashika sabato ya Mungu na kupumzika jinsi Mungu anavyopumzika hiyo siku alivyopumzika, na uonyesha kwamba unamwabudu Mungu muumbaji wala si miungu mingine? Ndio, tuombe. Asante Yesu Kristo kwa sababu umetuonyesha kwamba sabato yako ni lazima tuishike. Pamoja na mtazamaji na mimi tufundishe kuishika kulingana na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo, amina.